بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، آج ہم قصہ ایک رات کا کہانی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ انسپیکٹر نے قتل کا معاملہ حل کرنا چاہا تو اس کے سامنے دو کہانیاں تھیں۔ ایک کہانی جو لاش سنا رہی تھی اور دوسری کہانی جو نوجوان سنا رہا تھا، مگر حقیقت سے وہ دور تھا۔ بری عادتوں کے عادی لوگ اکثر نشانے عبرت بن جاتے ہیں۔ کہانی سن کر دیکھیے۔ تو معزز ناظرین، کہانی میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے التماس ہے کہ ہمارے چینل دعا وائز کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجیے تاکہ ہماری نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔ تو آئیے کہانی کا آغاز کرتے ہیں۔ وہ بھاگ رہا تھا اور اس کے پیچھے ایک ہجوم تھا جو شور مچاتا ہوا بھاگ رہا تھا۔ اس کا نام چنٹو تھا اور وہ ایک چور تھا۔ ابھی اس نے مارکیٹ میں ایک سونار کی دکان سے چوری کی کوشش کی، مگر دکاندار نے عین وقت پر اس کو پکڑ لیا۔ وہ جوان تھا اور دکاندار ادھیڑ عمر کا، لہذا چنٹو نے اسے دھکا دے کر اپنے آپ کو اس کی گرفت سے چھڑا لیا اور سر پر پیر رکھ کر وہاں سے بھاگا۔ دکاندار بھی چور چور چیختا ہوا اس کے تعاقب میں دوڑا۔ دکاندار کی چور چور کی صدائیں سن کر مارکیٹ میں موجود بہت سے لوگ بھی دکاندار کے ساتھ اس کا پیچھا کرنے لگے۔ ایک پولیس انسپیکٹر بھی اس مارکیٹ میں تھا، وہ بھی اس کے تعاقب میں بھاگ رہا تھا۔ چنٹو جانتا تھا کہ اگر وہ ہجوم کے ہاتھوں پکڑا گیا تو پھر اس کی خیر نہیں، لوگ اسے مار مار کر اپاہج ضرور بنا دیں گے، لہذا وہ اپنی جان بچانے کے لیے اپنی پوری قوت صرف کر رہا تھا۔ مجمع بھی اس کے تعاقب میں تھا۔ چنٹو جان بچانے کے لیے دوڑ رہا تھا اور رات کا اندھیرا پھیلا جاتا تھا۔ اچانک چنٹو کا پیر پھسلا اور وہ دڑم سے گر پڑا۔ دن میں ہونے والی بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی بھرا ہوا تھا۔ چنٹو اسی پانی میں گرا تھا۔ وہ سر سے پیر تک بارش کے پانی میں نہا گیا۔ چنٹو گرتے ہی پھرتی کے ساتھ اٹھا اور اس نے پھر دوڑ لگا دی۔ اس کی ٹانگیں چھل ہو رہی تھی۔ بھاگتے بھاگتے اس نے دیکھا پولیس انسپیکٹر اور دکاندار ابھی تک اس کے تعاقب میں دوڑے چلے آ رہے ہیں، لہذا چنٹو بھی تیز بھاگنے لگا۔ بھاگتے بھاگتے چنٹو نے ایک موڑ لیا اور ایک تنگ سی گلی میں گھس گیا۔ گلی میں گھستے ہی وہ ایک مکان کی دیوار پھلانگ کر گھر کے اندر گھس گیا۔ اتفاق سے گھر کا دروازہ کھلا تھا۔ چنٹو سیدھا بھاگتے ہوئے گھر کے اندرونی حصے میں پہنچ گیا۔ گھر میں شاید کوئی نہیں تھا کیونکہ چنٹو کو ابھی تک کسی کی کوئی آواز نہیں محسوس ہوئی تھی اور نہ ہی کوئی نظر آیا تھا۔ چنٹو گھر کا جائزہ لینے لگا۔ اسی وقت اس کے کانوں میں کسی جوان عورت کے گانا گانے کی آواز آئی۔ آواز اسی کی جانب بڑھ رہی تھی۔ چنٹو نے جلدی سے اس جگہ کا جائزہ لیا جہاں وہ کھڑا تھا۔ ایک بڑا سا ہال نما کمرہ تھا جو شاید ڈرائنگ روم کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر پردے پڑے ہوئے تھے۔ چنٹو جلدی سے ایک کھڑکی کی جانب بڑھا جس پر پردہ پڑا ہوا تھا۔ چنٹو جلدی سے اس پردے کے پیچھے چھپ گیا۔ اسی وقت دروازے کی چٹکی بجی اور گھر کے اندرونی حصے سے ایک جوان عورت نکل کر دروازے کی جانب بڑھی اور دروازے کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ کون ہے؟ اس عورت نے دروازے کے پاس جاتے ہوئے پوچھا۔ آنٹی، میں ہوں آپ کا پڑوسی جتیندر۔ چنٹو کو دروازے کے پار سے آواز سنائی دی۔ ہاں جتیندر، کیا بات ہے؟ اس عورت نے اس سے پوچھا۔ آنٹی، ہمارے محلے میں ایک خطرناک چور آ گیا ہے۔ ابھی ابھی پولیس والے آئے تھے اور سب کو خبردار کر گئے ہیں۔ آپ بھی دروازہ بند کر لیں۔ دروازے کے پار سے جتیندر کی آواز سنائی دی۔ اچھا، میں دروازہ بند کر لیتی ہوں، اس عورت نے کہا اور دروازہ بند کر کے گھنٹی لگا دی اور پلٹ کر گھر کے اندرونی حصے میں جانے لگی تو اس کی نظر کھڑکی کے پردے پر پڑی۔ پردے کے نیچے سے چنٹو کے پیر جھانک رہے تھے۔ کون ہو تم؟ عورت کی ڈری ڈری آواز نکلی تو چنٹو نے جلدی سے پردے کو ہٹایا اور تیزی کے ساتھ عورت کی جانب لپکا۔ عورت اس کو دیکھتے ہی چیخنے کے لیے منہ کھولنے ہی والی تھی کہ چنٹو نے آگے بڑھ کر اس کے منہ پر اپنا مضبوط ہاتھ رکھ دیا، ساتھ ہی اپنا خنجر عورت کے گلے پر رکھ دیا۔ اگر تم نے چیخنے کی کوشش کی تو چنٹو نے خنجر پر تھوڑا سا دباؤ بڑھایا تو عورت کے منہ سے دبی دبی سسکی نکل گئی۔ میں تمہارے منہ پر سے ہاتھ ہٹا رہا ہوں، چیخنے کی کوشش نہ کرنا، چنٹو نے پھر عورت سے کہا تو اس نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ عورت کے اقرار کے بعد چنٹو نے آستگی سے اپنا ہاتھ اس کے منہ پر سے ہٹایا مگر اپنا خنجر اس کے گلے پر ہی رہنے دیا۔
इस औरत ने डरे डरे अंदाज में चिंटू को देखा तो चिंटू ने खंजर भी इसके गले से हटा लिया, मगर खंजर इस तरह पकड़ रखा था कि खंजर की नोक औरत की जानब ही थी। कौन हो तुम? औरत ने डरे डरे लहजे में पूछा। अभी लड़के ने तुम्हें बताया था ना, मैं वही हूँ। चिंटू ने इस औरत को बताया। तुम चोर हो? हूँ तो मैं चोर, मगर जरूरत पड़ने पर किसी की जान भी ले सकता हूँ। चिंटू ने खंजर लहराकर जवाब दिया तो वो औरत डरे डरे अंदाज में चिंटू को देखने लगी। घर में और कौन कौन है? चिंटू ने घर को देखते हुए पूछा। कोई नहीं, मैं और मेरा बच्चा, हम दोनों अकेले ही हैं। औरत ने डरते डरते जवाब दिया। बच्चा कहाँ है तुम्हारा बच्चा? वो सोफे पर सो रहा है। औरत ने एक सोफे की जानब इशारा किया तो चिंटू ने देखा कि एक 1.5 साल का मासूम बच्चा सोफे पर बेखबर सो रहा है। ये तस्वीर किसकी है? चिंटू ने दीवार पर लगी एक बड़ी सी तस्वीर की जानब देखते हुए कहा। ये मेरे पति दीपक अग्रवाल की तस्वीर है। औरत ने इसे जवाब दिया। तुम्हारा नाम क्या है? चिंटू ने इस औरत से पूछा। रेखा अग्रवाल। औरत जिसका नाम रेखा अग्रवाल था, इसने जवाब दिया। तुम्हारा पति इस वक्त कहाँ है? चिंटू ने औरत से पूछा। वो बम्बई गए हुए हैं। रेखा ने इसे जवाब दिया। बम्बई क्यों? बिजनेस के सिलसिले में गए हुए हैं। किस चीज का बिजनेस है? चिंटू पूरी मालूमात लेना चाहता था। इनकी फूड केमिकल की फैक्ट्री है। कब वापस आएगा दीपक? चिंटू ने फिर पूछा। आज रात को इन्हें वापस आना है, शायद रात की फ्लाइट से वापस आ जाए। रेखा अग्रवाल ने जवाब दिया। देखो, अगर तुम मेरे साथ तावन करोगी तो मैं कुछ देर यहाँ रुककर फिर चला जाऊंगा, वरना। चिंटू ने खंजर की नोक रेखा की जानब बढ़ाते हुए कहा। मैं जैसा तुम कहो मैं वैसा ही करूंगी, बस मेरे पति के आने से पहले पहले यहाँ से चले जाओ। रेखा ने इल्तिजा की। क्यों? तुम्हारे पति के आने से पहले पहले क्यों? चिंटू ने इश्तियाक से पूछा। मेरे पति बहुत शकी मिजाज और गुस्से के तेज है। रेखा ने चिंटू को जवाब दिया। कब तक आ जाएगा तुम्हारा पति दीपक अग्रवाल? चिंटू ने पूछा। इनकी फ्लाइट रात 11 बजे बम्बई एयरपोर्ट से उड़ेगी, यानी रात 1 या 2 बजे तक वो घर आ जाएंगे। रेखा ने तफसील बताई। अभी रात के 7 बज रहे हैं, मैं 2-3 घंटे बाद यहाँ से चला जाऊंगा। चिंटू बोला और आराम से सोफे पर बैठने लगा तो रेखा चिल्ला उठी। चिंटू ने तेजी के साथ खंजर रेखा की गर्दन पर रखा और दरश्त लहजे में कहा। क्यों चिल्ला रही हो? इन गीले कपड़ों में सोफे पर बैठोगे तो सोफा गीला हो जाएगा। रेखा ने कहा तो चिंटू ने अपने कपड़ों की जानब देखा जो कीचड़ और पानी से लथपथ थे। तुम्हारा बेडरूम कहाँ है? चिंटू ने इस रेखा से पूछा। क्योंकि मुझे अपने पति का कोई जोड़ा दो। चिंटू अपने कपड़े देखते हुए बोला। तुम यही रुको, मैं कपड़े लेकर आती हूँ। नहीं, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। चिंटू बोला तो रेखा ने इसको देखा और फिर सीढ़ियों से ऊपर की जानब जाने लगी। चिंटू भी मुख्तात अंदाज में चलता हुआ रेखा के पीछे पीछे चलने लगा। ऊपर पहुंचकर रेखा ने एक कमरे का दरवाजा खोला और कमरे में दाखिल हो गई। चिंटू भी इसके पीछे कमरे में दाखिल हो गया। कमरे में दाखिल होकर चिंटू ने देखा कि एक बड़ा सा कमरा है जिसके बीच में एक बेड रखा है। बेड से दाएं हाथ पर एक बड़ी सी अलमारी रखी है। रेखा इस अलमारी की जानब बढ़ी। चिंटू भी रेखा के पीछे अलमारी की जानब बढ़ा। रेखा ने अलमारी खोली और किन आँखियों से चिंटू को देखा जो रेखा से कुछ फासले पर खड़ा हुआ था। इसकी तवज्जो रेखा की जानब नहीं थी। ये देखकर रेखा ने एक दराज आहिस्ता से खोला और दराज में से ऊपर एक पिस्तौल रखा हुआ था। रेखा ने पिस्तौल के दस्ते पर हाथ रखा और पिस्तौल दराज से बाहर निकाला। अचानक चिंटू ने झपट कर रेखा के हाथ से पिस्तौल छीन लिया और पिस्तौल की नाल रेखा की कानपट्टी पर रख दी। चलाकी, मुझसे चलाकी। चलाऊं गोली अभी? चिंटू ने ट्रैगर पर अपनी उंगली का दबाव बढ़ाया तो रेखा थर थर कांपने लगी। माफ कर दो, अब गलती नहीं करूंगी। ये तुम्हारी पहली और आखिरी गलती है। अगर आइंदा कोई गलती की तो चिंटू ने पिस्तौल लहराकर कहा। नहीं नहीं, अब कोई गलती नहीं होगी। कोई साफ सा जोड़ा निकालो। चिंटू बोला। खुद ही निकालो, रेखा बोली तो चिंटू ने अलमारी पर नजर दौड़ाई और एक काली पैंट और टी शर्ट निकाल लिया। तुम्हारे पति की चॉइस तो बहुत अच्छी है। चिंटू कपड़े देखते हुए कहने लगा और कपड़े कंधे पर डालकर नीचे हॉल में आ गया। चिंटू के आगे रेखा चल रही थी जबकि चिंटू दाएं हाथ में पिस्तौल थामे हुए था जिसकी नाल का रुख रेखा की जानिब था। हॉल में आने के बाद चिंटू ने कपड़े कंधे पर से उतारकर सोफे पर रखे और फिर अपनी कमीज के बटन खोलने लगा।
तुम यहाँ कपड़े बदलोगे? रेखा ने बुखलाकर कहा। वहाँ कमरे में जाकर बदल लो कपड़े। रेखा के चेहरे पर घबराहट आ रही थी। तुम अपना मुंह दूसरी जानब करके खड़ी हो जाओ, चिंटू ने पिस्तौल लहराकर कहा। मगर रेखा ने कुछ कहना चाहा। जो कह रहा हूँ वो करो। चिंटू घुराया तो रेखा अपना मुंह दीवार की जानब करके खड़ी हो गई। चिंटू ने जल्दी से अपनी कमीज उतारी और टी शर्ट पहन ली, फिर अपनी गीली पैंट भी उतार कर दीपक अग्रवाल की पैंट पहन ली। दीपक के कपड़े चिंटू को थोड़े ढीले थे, मगर इतने खास भी नहीं। चिंटू गीले कपड़ों के मुकाबले में अब अपने आप को काफी आरामदेह महसूस कर रहा था। अपना चेहरा इधर कर सकती हो। चिंटू ने कपड़े बदलने के बाद रेखा से कहा, तो रेखा ने मुड़कर चिंटू की जानब देखा। चिंटू ने अपने गीले कीचड़ ज़दा कपड़े उठाकर सोफे के नीचे इस तरह रख दिए कि पहली नजर में किसी को नजर ना आ सके। तुम कब तक यहाँ रुकोगे? रेखा ने कुछ देर बाद चिंटू से पूछा। बस थोड़ी देर और, चिंटू आराम से सोफे पर बैठते हुए बोला। उसी वक्त दरवाजे की घंटी बजी तो चिंटू उछलकर खड़ा हो गया। इस वक्त कौन आ गया? चिंटू ने रेखा से पूछा। पता नहीं, तुम्हारा पति तो नहीं आ गया? चिंटू ने फिर पूछा। इसकी फ्लाइट रात की है, वो आधी रात के बाद आएगा, रेखा बोली। इसी वक्त घंटी दोबारा बजी तो चिंटू ने चारों तरफ नजर घुमाई, फिर एक दरवाजे पर इसकी नजर रुक गई। ये दरवाजा कहाँ खुलता है? चिंटू ने दरवाजे की सिमत इशारा करते हुए कहा। वो दरवाजा बिल्कुल मरकजी दरवाजे की सीध में था। ये किचन है, रेखा बोली। तो चिंटू ने जल्दी से दरवाजा खोला और अंदर झांका। वाकई वो किचन था। मैं किचन में तुम्हारे बच्चे के साथ रहूंगा। अगर तुमने आने वालों को मेरे बारे में कुछ बताने की कोशिश की तो चिंटू ने सोए हुए बच्चे को एहतियात के साथ गोद में इस तरह उठाया कि बच्चे की नींद खराब ना हो।